Salam alaikum, aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔntuma maliden i kɛra diɲɛ dugukolo fɛn fɛn kan foli ani tanu ni a b'i ye depuis i sigiyɔrɔ la. N balimaw, Piman bɔra ka sigi aw ye. Bi video a ma nɔgɔn mais n b'a dɔn CDR maa caman yɛrɛ bɛ sɔn ka nɛnini kɛ bi. Ka d'a kan n'an ko ko an bɛ tiɲɛ fɛ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. N'an ko an bɛ kira Muhamadu fɛ ko an bɛ seli su ni seli nata don jumɛn ko don arijinɛ ɲinitɔ don n'i sunna ka seli i bɛ jumɛn nɔfɛ arijinɛ. Donc an sigira an tɛ yan ko hali ko ka CDR toro jukɔrɔ kuma dumanni fɔ a ye. An bɛ tiɲɛ de fɔ, an bɛ ci di tɔw ma cogo min an bɛ ci di bɛɛ lajɛlen ma ten. Ni aw ko CDR sigira collectif pour la défense de la République malienne. Donc, diɲɛlatigɛ maa n'i bɛ ji min i bɛ fili. N da bɛna maga l'ensemble de CDR ne yɛrɛ b'a kɔnɔ, n da bɛna maga a la, n da bɛna maga dɔw minɛra ka taa n'u ye kasow la, n da bɛna maga olu taw la. Mais n b'a daminɛ min? N b'a daminɛ ni CDR ye ne balimaw. CDR ka daminɛ Bamako, n'i bɔra Bamako, Europe, Amérique, Asie. CDR bɛ diɲɛ dugukolo fɛn fɛn kan. A b'aw jija a bɛ video partager, a bɛ taa d'u ma. A tɛna dan CDR dɔrɔn ma. Mais n profiter puisque temps tɛ ne bolo ka video kɛ kuma bɛɛ. Ne balimaw, CDR sigira. Président de bɛ CDR la diɲɛ fan bɛɛ. N'i ye Faransi ta, CDR président ye Faransi Sadio Gata Baraji. Ale de anw ka CDR président ye Faransi yan. Sadio Gata Baraji. Oh, CDR porte-parole international o de ye Rasbachi Bamako. Ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ma ko le guide de la révolution malienne. Aw ko tiɲɛ ka di aw ye. Mais maaw bɛ CDR kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ ko olu tɛ tiɲɛ fɛ han. An b'a fɔ k'a ɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ. Ni da magara mɔgɔw la dɔrɔn walima ko da ka maga Rasbachi la dɔrɔn u bɛ wuli ka kɛ nɛnini ye. A mɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ. Malangolon dɔw bɛ CDR kɔnɔ olu tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye. I bɛna maga Rasbachi la dɔrɔn u bɛ wuli ka kɛ nɛnini ye. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye. Tiɲɛ n'i t'a fɛ i t'a kɛ Ala kama i ka mɔgɔw to yen. Mɔgɔw to yen dɛ. Aw hakili bɛ Rasa ka video la a bɛ mun fɔ a ka video kɔnɔ. A ko n ye jɔni de ye ni n filila a ye n lakile. Rasa b'a fɔ kuma bɛɛ. Ne ye jɔni de ye ni n filila a ye n lakile. E min ɲamɛrɛ na sisan ko Ala de y'i dan. Ne min filɛ nin ye ko Ala ye ne dan. Président fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala y'a bɛɛ dan. An bɛɛ dancogo ye kelen ye Ala bolo. Juma b'an bɔ ɲɔgɔn ma garisɛgɛw cogoya. I bɛ taa sɔrɔ Ala ye dɔ kɛ président ye. A ye e kɛ planton ye i bɛ dugu ma. A garisɛgɛ de ka bon i ta ye. N'o tɛ a ma fisa i ye hɔrɔnya la. Diɲɛlatigɛ bɛ nin cogo de la. An ka sabali CDR mɔgɔw. Aw bɛ video kɛ ba min na. A président ni c'est-à-dire a porte-parole ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn contredit. A ye sabali, a ye sabali, a ye sabali, a y'a dabila. Tɔgɔni fitinin min bɛ CDR la. Aw kana kɛ sababu ye k'o tiɲɛ. E cɛ a ye sabali sa. Parce que aw si tɛ ka sɔrɔ téléphone na tuguni. Donc Facebook kɛra moyen min n'i bɛ se ka passer a fɛ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn. Nka i bɛ nin video kɛ k'a bila n b'a fɔ aw ye i bɛ tila sisan dɔ b'i wele k'i ba nɛni privé kɔnɔ walima dɔ bɛ bɔ k'i jaabi Facebook sanfɛ. Jaabili tɛ baasi ye. Diɲɛlatigɛ ko n'i b'a kɛ k'i k'a ɲɛɲini. Ni fɛn bɔra ni mɔgɔ bɔra ka fɛn fɔ Rasbachi ma a b'a aw kɔnɔ a bɛ CDR mɔgɔ dɔw kɔnɔ a bɛɛ tɛ. A bɛ CDR mɔgɔ kelen a bɛ dɔw kɔnɔ ko Rasbachi tɛ se ka fili. A bɛ fili bi a bɛ fili sini. Rasa bɛ fili kuma caman ni waati ninnu kɔnɔ.
mais mɔgɔ de tɛ ka kuma aw ye aw hakili jagabɔ aw k'aw miiri Rassa bɛ fili dɛ mɔgɔ caman ye video kɛ ka dɛmɛ ni video ni fɛnw caman kɛ mais ni Rassa filila diɲɛ wuli tɛ a yɛrɛ ko n'a filila ko k'a bɔ fili kɔnɔ n'a filila ni mɔgɔw ko k'u b'a bɔ fili kɔnɔ a ye mɔgɔw lamɛn aw kana baga bɛɛ ma a ye mɔgɔw lamɛn n b'aw deli ne ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ mais ne b'a dɔn CDR bɛ ka boli ka taa cogo min n'an ma sabali an bɛna kɛ kala ye k'an yɛrɛ kɔnɔ k'a fara an bɛ kɛ kala ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara CDR tagacogo ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ depuis tuma jan a ma ɲi dɛ an yɛrɛw de bɛ ka bɔ sisan ka ɲɔgɔn attaquer nafa jumɛn b'a la cɛ aw tɛ dialogue bila aw bolo kan an ka dialogue bila an bolo kan ni min ye min kɛ n'a ma ɲa an ka ɲɔgɔn wele privé kɔnɔ ka ɲɔgɔn lali bɛɛ b'a dɔn nin CDR nin bɛ fanga ni kan bi cogo min a bɛ ci cogo min fanga bɛ k'o dɔrɔn de ɲɛɲini n'a cira olu ka hɛrɛ kɛl'u ye olu ka foyi k'a la Rassa ye porte-parole de ye a président tɛ a président d'honneur tɛ Bubula de c'est-à-dire CDR président d'honneur ye président ba fɛnɛ bɛ yen mais Rasta ye porte-parole de ye international o de kama a bɛ ye kuma bɛɛ ni min bɛ yen ale de bɛ bɔ a b'a ɲɛfɔ an ye Rassa kanu suguya ka ca n b'a fɔ aw ye kuma bɛɛ kanu suguya ka ca dɛ n'i ye maa kanu k'i a filila i ma se ka tiɲɛ fɔ a ye i m'a tigi kanu dɛ a tigi jugu de y'i ye mais ɲɛ b'a la mɔgɔ si tɛ se ka bɔ ko ka Rassa critiquer ko ni dɔ ma wuli ko ka bila o tigi la k'o tigi ban nɛnɛ k'o fan nɛnɛ pourtant Rassa dun bɛ caman de critiquer k'olu bila sira kan a yɛrɛ ka idéologie bɛ choquer pour éduquer Rassa de y'a créé miliki tɛ pour éduquer Rassa de y'a créé o n'a ɲɔgɔnna caman galama ni fɛn ninnu c'est-à-dire c'est quelqu'un Rassa c'est une bibliothèque au Mali c'est une bibliothèque mais bibliothèque min don c'est-à-dire CDR cɛden dɔw de bɛ yen u bɛ fɛ ka bibliothèque u bɛ fɛ k'a jeni k'a brûler ka bɔ yen a bɛna fɔlɔ CDR yɛrɛ de kɔnɔ donc ne ta ye conseiller mais min di aw ma avec c'est-à-dire toute petite expérience que j'ai n bɛ ne fɛnɛ bɛ fili dɛ mais a bɛ se ka n fɛnɛ lakile mais n'a kɛra bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ o de ka di ne ye mais ni aw ko ni Rassa filila mɔgɔ kana fɔ ko a filila aw bɛna kɛ karamɔgɔw to a y'an bolo dɛ diɲɛ don o don CDR bɛ ka bɔ c'est-à-dire ka karamɔgɔw yɛrɛ c'est-à-dire k'olu fililen ko mɔgɔ tɛ se ko ni Haidara filila ko mɔgɔ tɛ se ko ka Haidara lakile o ye tiɲɛ ye bɛɛ y'o preuve frappant sɔrɔ mais ni anw fɛnɛ ta kɛra ten a bɛ k'an bolo baara ye dɛ aw ko k'aw bɛ Mahamadu ka tiɲɛ nɔfɛ cɛ an b'an ko min k'an bɛ taa jaabi aw t'a kɛ Ala kama aw ka sabali moi je suis CDR 100% awa CDR ka idéologie ka di ne ye awa n b'a kɔ bi n b'a kɔ sini awa n'a ma ɲɛ n'a ye ko kɛ n'a ma ɲɛ n b'a critiquer ni CDR ye ko kɛ n'a ma ɲɛ n b'a critiquer ni Rassa ye ko min kɛ n'a ma ɲɛ n bɛ bɔ n bɛ Rassa critiquer ou bien CDR tɛ tiɲɛ ya aw ko collectif pour la défense de la République ni tiɲɛ tɛ o ye a y'a fɔ an ye si c'est pas vrai a y'a fɔ tu es CDR cela ne veut pas dire que tu peux pas te tromper si tu es CDR quand toutes personnes qui boivent de l'eau peuvent se tromper toutes personnes qui rentrent dans les toilettes peuvent te tromper sauf si tu rentres jamais dans les toilettes dans ta vie ala m'o mɔgɔ ci dugukolo sanfɛ min tɛ don ɲɛgɛn na ka t'i sutura ye ka t'i mago dilan o mɔgɔ tɛ dugukolo kan donc n'i ko CDR ka di ye i bɛ Ala ka Mahamadu ka kuranɛ i b'a ta k'a fara kan k'a minɛ i bolo k'a da la k'a fɔ CDR ka di n ye maa ni jumɛn bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Mahamadu ka kuranɛ a n'o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kuranɛ jiginna Aminata den ni Abdulayi den ni Abdul Muslimu mɔden kan Mahamadu e ko Rassa ka di e ye ni Rassa critiquera e bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ to yen
ne yɛrɛ sa critiquer ne b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ na n'i ka dalilu ye Sigma Bambilo y'o de fɔ ko k'a ɲaɲini. Si je critique ton guide Rasta, si tu n'es pas d'accord, donc viens avec tes preuves frappants. Basta, en bédaille. Mais ne te fais comme trop fort, mais ben amoureux fla trop fort. Par exemple, Sikou, Amérique, New York plus précisément, nous te recevons pas dans Balmakedo, en cas de Kodjougou. Téléphone banquier. Lyon Ivan, Espagne. Lyon Ivan est vidéo que Sikou Bora a contredit. Oyokoye komi na mai. En tant que les responsables du CDR, lui c'est un président du CDR, c'est-à-dire en Espagne. Sikou est membre du CDR, c'est-à-dire à New York. A fait une place bado là. Aw bela jelen be vidéo ke. Anga miri alama, anga miri krama, anga sabali, anga donka fo. Ni auta kalama, ne bena fo yere. CDR be kata chokomi ani chili manjane. Na auta domba fo yi. CDR damne na ni fanga mi. A damne na ni wafla mi. Ani bi. Chaman bora fanga ina re. Chaman ne bora fanga ina. Nou be ka mgo nege. Ay nege ni bla. Le CDR est très très faible aujourd'hui. Même dans le monde entier. Bien dongo do dobe ka bon fanga la. Oh. Mena kuma kelen fo aw ye. Aw ko. Ko tiɲɛ. Ko ala ta don. Oh, CDR Adam nana ni tiɲɛ de. Ni nkalon donna la an bɛ jigin dɛ. O tɛ kɔrɔbɔ. Ni nkalon donna CDR ko la an bɛ jigin. An bɛ jigin. N'aw ye nkalon don a la an bɛ jigin. On va descendre. An tɛ yɛlɛ an bɛ jigin. Il faut k'an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye. Rasa an tugura a nɔfɛ. A yɛrɛ diyaɲɛ tɛ. C'est pas sa personne physique. Fɛn dɔ de bɛ bɔ cerveau kɔnɔ. Ni da b'a lase an ma. An mako b'o de la. N'a ye tiɲɛ fɔ, an b'a soutenir. Mais n'a filila, a man kan ka soutenir fili kan. A bɛ lakilen de. N'o de f'i ye, ni y'i kanu. C'est-à-dire, ne tun tɛ fɛ ka n da don nin kuma in na, mais n'i ma su bɔgɔ ɲɛnama tɛ siran. Après, mɔgɔw de bɛ yen, n'i kumana Rasta ma dɔrɔn, u bɛ bɔ k'a fɔ ko u b'i dɔgɔya. Bɛɛ b'a dɔn ko Pima ni Rasta ka di. Bɛɛ b'a dɔn ko Rasta ka di Pima ye. Bɛɛ b'a dɔn ko Pima bɛ Rasta fɛ. Mais dɔwɛrɛ tɛ o. N b'i fɛ mun kama, tiɲɛ min bɛ bɔ a da, ani fantan dɛmɛ min b'a la, n ko ne b'a kɔ o de kama. Ani ni u bɛ min fɔ Rasta ma, n'i yɛrɛ taara ka taa Rasta ye a ka bureau kɔnɔ, k'i sigi i n'a ka baro kɛ, min bɛ fɔ a kɔ, n'i yɛrɛ taara k'a ye, i b'a fɔ ko non, ko c'est pas possible. Rasta bɛ mɔgɔ bonya. Rasta bɛ mɔgɔ bonya. Kojugu, o ye bonya dan ye. Mais o t'a yira k'a fɔ ko Rasta tɛ fili. N bɛna cɛ kelen tɔgɔ fɔ yan. Rasta ka personne rapproché don. Fo fila. Mun n'olu tɔgɔ fɔ. U ka sabali, u ka hakɛ to, u tɔgɔ fɔli la. Mais n bɛna ci sama. C'est-à-dire, n'i ye ci don sisi da, a bɛ taa joona. N bɛna olu tɔgɔ fɔ. Olu ka sabali. U k'u janto Rasta la kosɛbɛ. N'a sɔrɔ Rasta kanu b'u yɔrɔ la. Kanu min don. N'a sɔrɔ a bɛ dusukun na. N bɛna kangari da u ye. U ka a lase Rasta ma. U k'u janto Rasta la. Maa caman kumana dɛ. An m'a ye dɔnkilidala dɔ tun bɛ so ka video kɛ sɔn. N'o ye Bɛnkɛ Tarawele ye. An bɛɛ kɔrɔkɛba. Ɔ Bɛnkɛ Tarawele an fa yɛrɛ don a bɛ se ka kɛ. I m'a ye a ye video kɛ a y'a dabila. A bɛ bɔ kuma kelen-kelenninw. Awa hali n'a ye video kɛ a tɛ tɛmɛ 1 minute kan. Mun kama a y'a dabila. Min bɛ fɔ privé kɔnɔ.
n'aw tora k'a caman mɛn aw bɛ sabali Simaga e bɛ rasta kɛrɛfɛ Simaga n y'a ɲini fɛ i kana to rasta ka fili k'i ma fɛn bɔ a la dɛ a kanu b'i dusukun na rasta ka denmisɛnnin sɛbɛba de ye Samabali aw kunkolo b'aw kanda la aw kana sɔn rasta ka fili ka rasta to aw kɛrɛfɛ ka sɔrɔ aw ma f'a ye aw ma tiɲɛ f'a ye dɛ ntori tɛgɛ f'a ye ne e ko e bɛ maa nɔfɛ k'a filila k'e t'a la tile i b'a gɛlɛya dɛ i sabali dɛ maa ka fili e k'a fɔ k'e t'o la tile non mais e t'o fɛ yɛrɛ t'aimes pas la personne tu n'aimes pas la personne donc n'an bɛ ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn ta privé kɔnɔ entre nous le CDR an ka ɲɔgɔn lafaamuya an bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min hali bi nin baara in fanga bɛ don a la cogo min na an k'a kɛ ten mɛ n'an taara nkalon kan an ti mɛn an bɛ jigin CDR ko bɛ ban pewu bon an n'o man jan n'an ko ka to tiɲɛ fɔ arasa ye CDR bɛ ci ale de dun ye porte-parole international ye n'a filila tiɲɛ bi fɔ a ye arasa ka video dɔw bɛ yen ani CDR président dɔw bɛ yen u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma bɛɛ normalement il faut communiquer entre nous bɛɛ lajɛlen dun ko arasa tɛ sɔrɔ téléphone na ne y'a faamuya sisan arasa yɛrɛ ti sɔrɔ téléphone na parce que ne yɛrɛ b'a ɲini ayi k'ali kan'i yɛrɛ sɛgɛn i t'a sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ne tun b'a sɔrɔ ni tun ye message ci mais sisan ne tɛ foyi kalama pour que ne ka arasa sɔrɔ ne bɛ passer Simaga de fɛ hali o yɛrɛ n ka se k'a sɔrɔ hali Simaga fɛ ka kuma fɛ ah non o b'a sɔrɔ n gosira dɛ mun kɔni ma deli ka passer Samabali fɛ fɔlɔ bon o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ man ɲi n'a cɛ ka jugu adamaden ni mɔgɔw bi jɛ la i jija hali n'i ma sɔrɔ kuma bɛɛ tuma kelen kelennu i tɛ mɔgɔden ye arasa tɛ mɔgɔden ye mais donne le temps à certaines personnes dans le CDR minnu bɛ se k'i sɔrɔ tuma dɔ la hali direct la même n'i bɛ numéro dɔ ta exprès a kama mɔgɔ si t'i sɔrɔ o la ni membre yɛrɛ tɛ ça c'est très bien tiɲɛ dun i bɛ yɔrɔ min tu es surveillé mais kɛcogo b'a la kuma ɲɛnamaw de bɛ fɔ ye maa tɛ kɔrɔfɔ ye CDR bɛ taa ɲɛ cogo di CDR ka problème ye mun ye mɔgɔw bɛ se k'i sɔrɔ cogo min ka kuma i fɛ o cogo kan ni n ka kuma digira maa min na o tigi bɛ hakɛ to mɛ n b'a dɔn nin ye halala kuma ye nin ye yɛrɛdɔn kuma ye nin ye danbe kuma ye nin ye kabila kuma ye n'a ma diya maa min ye e tɛ tiɲɛ fɛ awa i tɛ fɛ an ka yɛlɛn sanfɛ n'a digir'i la wallahi i tɛ tiɲɛ fɔla ye n bɛ nin bila aw ka dɔn k'a fɔ video deuxième partie karamɔgɔkɛ ka video ninnu ni an b'a bila n'aw y'a faamu o don n'aw ma faamu fɛnɛ o don nkalon tɛ tigɛ tuguni anw ma fɛn fara video in kan anw tɛna fɛn bɔ a la awa a tɛ tigɛra fɛnɛ donc video in ne b'a télécharger cogo min k'a monter ne tɛ foyi bɔ a la k'an ma falsifier karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka kumaw don n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye a yɛrɛ ka kumaw de don donc n b'a bila an bɛ comparaison de kɛ an fa don diɲɛ bɛ ban aw t'a mɛn ko pima ye mɔgɔ dɔgɔya ayi i bɛ se ka pima minɛla sɔrɔ ko wɛrɛ fɛ mais ko ne ye nɛnini kɛ walima ka mɔgɔ dɔgɔya ayi mais nkalon tɛ tigɛ pima ɲɛna dɛ n'i y'i yɛrɛ faga ne b'i ka kumakanw b'a labɔ k'a bila aw bɛɛ b'a mɛn montage t'a la foyi t'a la karamɔgɔkɛ kumakanw don donc diɲɛ bɛ wuli réveillez-vous n b'o de fɔ aw ye Mali diinɛ réveillez-vous an tɛ baga maa si ma video minnu bɛ bila Haidara ka video minnu bɛ bila ne ka page sanfɛ hali sini n bɛ dɔ bila ka comparaison kɛ maa si m'a fɔ a bɛɛ bɔra da kelen de da nka bi da in yɛlɛmana bɛɛ b'a dɔn donc ne tɛ aw minnu bɛ wo ci la a ye wo ci maa kalannen ne b'a dɔn Mali kɔnɔ n t'a ci ka kɛ aw la maa kalannen ne b'a dɔn Mali kɔnɔ ne t'a ci ka kɛ aw la a ye wo ci n'aw ye wo ci n'aw sɛgɛnna aw b'a bila donc hali sini n bɛ dɔ bila
hali shuna mbe dobla fokata foko nyawulila aka kuma munu na be nyon contredit ma kuma kante ayere kuma kande abey ma kuma kante ayere kuma kanedo ma munu fene bi nou be témoignage ke ka yira ou ba fentima mba monter mba bla ambe baya don chokomi ande karamo woro ya fa won chokomi baya e woro ye shirifula mais nani mba kan kibi kale wala karamo ke utana ka kuma yere témoignage de kera mba bla mo ba ye nte maneni nte ma doya ngasira te mala nete ma balo ma tene balo ya fon donc mbel ne be la ki ka drone no fe ne era ni ne fil la domi na ma fon yen ta ya fa awi vidéo troisième partie petinin do be abe biti monté de ke akorka be francien nya vidéo do partager nga page ka ma mais abak makando artiste do de dongli da ka jamana masake doya artiste ye dongli da e jamana masake doya mais atara di banjugu yima comme banjugu bi biti monté de ke donc aye présent dogali mika kono beji mo utara kata mina abe kalabankoro utara kata mina à peu près ça va faire 2 mois seli temenena nye a bakmana amna di make bashi me ya mena debu ya mena mo ta kalama a nouvelle tesoro donc ni artiste aka dongli da kan nen kala abeta di e producteur mima ou bien e biti glana mima ki ka biti glan ka produit ne e sona ko ke e nen ninke awa mi e dongli gla o nen ninke nyate baren fene donc mi e biti glan ka chani nyaka yi o ere nen ninke o nen ninke re o ere tajuwara mi e fenglan parce que baneni ke ba ere te mi e baneni ke hotel mi be baneni labo o ere ka jugu baneni na ka te me baneni gela kan donc banjugu aminelendo abe kalo flabo 600 mais wolomuso na den cheka gele ni video imbla aw yayi utara kata demine ako kaba ngine jamana kuntigi fe jamana kuntigi ka yafa dema mais adema fenkere dengo ne biti gla ni mingero de kera kabako yi mais dem parce que amake kabako ere dengo ne ninge pisi na manye yen ni dongli glan ka chani ere ninge sharia de do fama ujoba la bi ujoba la shini uka hina pitinina uka makoto uka don ka babe a nyarafin be bala abini ka faible baka da madiana ni petini koroke nyongo soro ni petini ba nyongo soro uyongolo ku jige kenyi ko nga ndamra ala ni ladu duma ne ba ke ala kama ka ke kra kama ka ke kra mahamudu ka nya kama ni président klobana aka yafa petini ma aka amakoto ala kama kira kama akoroke rebe soro linna vraiment ko président aka yafa nunuma aka hinula akutoi monsieur ka min fo oyo ye ala ka manyuma dado nin ko ina alibi ko nyuma bo nin kaso ngono atoy banjugu donc ne ambora e video 4e partie akuma ka chadoni ko yata sai fene minera ko a arrêté rabi ko katana e bijila bon franchement yata sai ka mineni ne tuma delika yata sai ka video mini aye banani ke amikanika mais ni video yi odonadi madu ka page de video in partager ko nyogomburuja.com iba do banani fenfe dogolembe c'est-à-dire mariden rete peresi ma fi ka konjugu fo obi singa video télécharger droit ka blay page do be madu ka journal bulu madu abaka be kasura no watina a page to ko nyogomburuja.com e video in blay ne video yi kalo haramu ye banene nunu a chaka jugu mbalmo mbeteme oro la vite fait banene kera funga sa nta soutenir mais c'est ka fili ni mi soutenir ka teme o ye fili mbe haketo nyini ke au fait nte banene kera soutenir non nte soutenir bouye beken tlo kono santi soutenir kleflani na ne duna fili do kono mbe yafa deli uka yafa maula mama ye banane ke ne pimenti soutenir
Ni son homme, ne t'y soutenir. Ni ma son, ne t'y soutenir. Ton problème, c'est ton problème. Donc, ni ma famille, dit. Après, c'est ni chamon soutenir quand même fili là. Donc, ni maman soutenir. Ngalonga. Do, masake mon contrôle là. Je suis de cœur avec vous. Na bora bien akadine, mais n'te ma soutenir qui est bananique. Awa, tche yene banani. Ini ne be nyongona wamba chamando. Au be ya fama, ni soutenir si do ke. Kasoro, ngalombe mbulu. Mbe bo alantinya la ka tinya fo mtu maran ka ke mbe ya fa deli amai ni ye nenni ke piment ti chidoni tu n'es pas avec piment nenni ka kadi to mi ikungo bi rebolo c'est ton problème moi je suis pas avec toi donc ni mbora oyoro la mamunu mlenendo ala ku nyuma bo min ka duye ala ka noya uye ne bise ka min fo uyoyi Mabe fli ka da ingnieka. A koroma suru emouye. Moi j'étais nettoyé invité. Nkera invité et groupe WhatsApp dokan. A ma mère kunwa kuna shindo ko ka chabara ka chambulo. Ouye vunga vocal do labo ka monter be ka yar Facebook sans fait. Mais ntikuma ameno sur tourna là. Donc mba fo sangoye ya. Ngo aniche ani baraji mogo nyanamando mba bonya mba karama mais je crois que nous t'en serons invités là à tourner parce que moi je pense que le site est sécurisé n'était comment qu'à invité site quand ku ka boninga vocali ko ka monter mogo juguba famu mogo kolomba famu depuis ala en dante mogo langole awanteke mogo langole faut ka nyawuli donc on est qu'à se respecter bonya kan nyana tike fe berajelena donc auto se kaneka mokolangolo imana me wi ka vocal be labo ki kuma na tukundi ni makuma do do be ngolo tu ka foko anga ke invité tukuni ko kana ko ka kuma mali actualité kan j'ai ma réponse j'attends tout le monde ne te do mana mo ka mana ko de ne te mana mo yi mbe nyere bunya ni yene banani babi bulu ne ti banani ni yene fanani fabi bulu ne ti fadani ni yene renani ire aramade ne kana ire nani depuis on la ko nye ko do madelika hali mo nani commentaire la hali commentaire madelika mo nani mais ni mi fani ba bonya e walta e be se ko bonya juguni ngibi fani ba de bonya folo ka soro ka bona e nete mo banani mo kana ne banani ni yem banani fene fo ka nyamba mama be ki de la kana banani o la ko ni ne ra ko ni ne te ya fa yema fo ka nyawuli parce que ne bama fin kila ne fama fin kila kane mo be ki de la kane banani fi ka sa nti ya fa ima awala jodo kana sa kiti bi ni che awanti ya fa no bi du janama kono ibeta janama kono wallahi moi je te pardonnerai jamais pourquoi etene donne te do emene banani muna donc ni soutena su munu kan galonka mbe ya fa deli nye kilinde flatter c'est moi piment nti souteni banani kan ntake ntake ni ye banene ke yikungo de bi bolo ne mi blala awa mbera staff on yoro na ka wori mando arasa mi blala fene arasa de ko ke ka banene ke non idilla ka arasa ka banene ke aish e ma fo ke ka gidi do ko kami ba nyomo ton flower e ne be ka arasa ton flower o woro ne ambo tia fo idilla ka arasa me kam idilla ka arasa ka mo banene ya non e be banene ke pourquoi parce que ko sebe ko etai dabarai Mali société de fleni. Mali société betantodi. Abe de bi banene ketan. Ou te molo hali banena. Bugulu kujo. Au réseaux sociaux américain on a créé Mali on de kama. Donc mais c'est la mieux fois ka bokmana odoye. Ne mami kuma infamu ya famu. Ni ma famu fene, ima famu. Je dis non à les insultes. Tche oche ne de afoya depuis kunu ne be ne mami fonte ntonga lonte ne de afoya depuis kuma munu be président nani antu me bo ambe keleke ne mi hakili bala aya fonye nu ya fo signé joli président dogali aya dabla jamana masakedo ani ne ni manka ne ya fo signé joli aya ke alakama au kaka au bokolo kama au ka nyefo je le dis et je le redis je le dis et je le redis.
Nya fo chien joli. Nga wakana président neni. Nya do ne kotise ka diabe. Oui, nsonoma. Mais, nkadi ma chamaye. Chama ben boya. Je dis à tout le monde. Awakana président neni. Anga neni mote. Amanga neni. Ibe nya la tige kokoke. Iyere bonya akono. Ika viro ke lakanda kono. Bonya kono. Qui ka critiquer. On peut critiquer un président. Mais il ne faut pas l'insulter. Il peut président critiquer. Mais quand un président neni, il peut ministre critiquer. Quand un ministre neni, fama sou il a critiquer. Mais quand un neni. Puisque neni te mali tabiaye, il peut se ka président neni. Europe jamano ka, ou luka démocratie familiale no. Fin fouille que voilà. Mais n'y a qu'Afrique, ou bien Mali kono. Parce que, il y a droit à marquer. Démocratie trop te clé. Ni be démocratie ni yando. Mais, démocratie t'en fait, Mali kono de. O de comment? Ni be se, mogoni fanga te koke nyonye. I dari yer la trop. Ni fanga i dre. Wallahi billahi. Kalo e haramundi. Ni fanga i dre be boge wallahi. Jama. Naninke. Hey. Korma suru e nere tae. Nere. Mbo fombe bokmala. Ibe jama, ni jamana kamro nene, ni tra malala, ibe interprété. Ne nga passeport fara kumami. Ni nga couleur ba minke o san ka nga passeport fara. John kelen hakili bala. Mais mbora, nye yafa deli. Bela jelen fe. Parce que nya don kofe ka don konye minke. Dimi manga mo bla. Ika betisu doke ka main. Ima famo. Neni choya kacha. Nete neni ke menyenga passeport tige. Ka nga papier malien tige. John hakili bala. Ça veut dire que nye neni ke puisque nye jamana neni. Ni sharia ta nango ko sharia. Bela jelen de sharia. Abe boli bega. Ne Air France ta ka Mali. Je me souviens très bien. Décembre passé. Le 15 décembre 2018, ne tchona mal là. Aéroport là. Depuis aéroport là. Ne masran mayira ira awan jate tike. Depuis ngolante sran. Mais uyuka bara dike. Ni jigin yoro mi ka nga passeport di pour souma. Ou le commandant ou le commandant. Comme monsieur Pima est là. Ou ne tante ka makatani nye. Commandant dans bureau kono ou yo commissaire wole ani la kuru wolonvla ou dane mene ka hambe bureau kono ansibilondo antara kono like ne re kaka avion jigna nye 3 heures de coup boulot ou après anya ascenseur ta hanyir la aéroport sans fait antara wi sekeli damne ou konfurule no ko dembe wolo ngo dembe mbulu comme bara la français ngo me bara la. Quand je suis citoyen français ou malien, je suis citoyen français. Nya fouilleta. Je suis un citoyen français. Ou y a un papier be fouillé. Quand on mena be fouillé. Kuba ladje, nous be se ka mali papier d'enclin pe soronku. Mali papier d'enclin pe tume soronku ou tumbe mena. Ou ya fonye neta. Parce que konye minke katike. Interrogateur damnana. Ne kongo je l'ai fait. Ne moi je l'ai pas nié. Ngo je l'ai fait. Ngo me mbake kumami. Parce que j'étais trop énervé. Nous énervé de kodjou. Nous t'ennyera bolon, tout te bien kalama. J'étais trop dépassé. Parce que ne bet nyami non fait. Alors t'as la benne de secondo. Il y a 3 heures de temps au boulot. Je me suis expliqué. Ou comme moudi me poussé kambla. N'yanga passeport tege. Commissaire et commandant. C'était pas une petite affaire. Ngouma. Ngomi y'a poussé comme blalamba fort aouye. Nya tige mouna. Ma content. Parce que nya donc a fort que les élections maliennes n'aient pas été passées dans la transparence. Nya donc a fort que corruption kera. Nya donc a fort qu'on est qu'un candidat. Nous le tuer Soumaïla Cissé. Ou de Gaïna. Ngo wallahi. Ou de ato. Mina ou mason ko placé dama. Ngon dimina. Dimi bounyo ko djoukou. Ibeke fatoy. Ibeke lagalagatoy. Ibeke ite fin kalama. Ngon yenga papier bête. Ngon te malien la. Malmao. Ko inkera tamba nya fa ou ya aucun famou. Puisque Tchama y t'a fort. Non. Pima a été arrêté 3 heures de temps. Après l'atterrissage de mon vol. Naouta kalamamba fort aouye. Ben interpellé là. Ne interpellé là.
Je vais voir. Oui, même monsieur était Mali. J'ai envie de voir un Mali meilleur. J'ai envie de voir la population malienne se bat eux-mêmes. Mba fait comme Mali Dongye, Djiboubulo, mba fait comme Mali Dongye, Dunga fa sabatele no, mba fait comme Mali Dongye, ou bese ka Kenya ou yere ka docteur Sojolena. Mba fait comme Mali Dongye, kalanko sabatira, fantani fama bebeta kalanyorola. Fantan te don, fama te don. On ne va faire comme Mali ni Tchoukola. Fenchama, yiri wachama nyafu yado. Ou ya filmé, neka vidéo boubolo. Ou ya filmé. Ou koku ba ira présana, ou yo de fone. Neka vidéo boubolo, ou ya filmé kou ba ira présana. Nye kuma mounofo. Kona la sonama ko présent ba ye. Kou ba ira la. Koni tcheni baradji. Kakla ka nyininga. Comme monsieur Pima, il be fait ki kam nationalité malien, qui be fait ka récupérer wa. Ngouma ni ala chenken ne be dan kaburu kono ngouma ngo ne faye malien ne baye malien ngome ngoni ne bora malien la ka ke ni kunyi ngo matoro ngome na koko obenga papier ngombe fe ka ke malien ngome nga malu ya benela ka mali seben demander tokoni parce que ni acting ke ngo malu ya benna ngo dimi do be ngabe mo bla kutugula a koko no ka cha chemeninga commissariat ka numéro dia commandant y'a ka numéro dia ko ni mba fait ka nga papier récupérer ko ngu wuli ngu soro ka bureau la ou be nga wolo seben kura glan ka dia tugni ka nga mali carte d'identité glan ka dia ka nga rêve ki ke ka dia ka carte bo ka dia ou yo le du tane mais moi j'ai pas été ne mata nyatoi parce que discussion a don abura funga don ngome consulat français wuli mbora ngo bongo katandi ya ngonga consulat français wule ngo mon chef fatigué ngo soit ou ku jombenga avocat ou le français parce que donc ou ko moi j'ai droit à faire 1 mois de casso ko 1 mois de casso 1 mois d'emprisonnement ko au de droit be mali charia la ko nga 1 mois d'emprisonnement de ke comme dimisuku do be ka bi bla ko be ko mini shuru de glola il fallait lui tirer kalama ko o dimine ba to o pen beta ka boy ka ko ne tawi. Parce que ni ma kuma nyafo moko ye moko ta famu chama ya tafo afodo ne sera be ba nyafo awi beba do mali sharia ko tete sharia jelente mali ko na ambo don mais do be yulu sharia o kain o ya famu donc o ko ka di ko bla tanto ka famiara ou ene ka carte d'embarquement mene o aso trane ka valdi flaben no fe kana bedni abe shario kono ka klaka dado yele jama ba jolembe ka dado yele ka nabo dafe kan ke ko roi fama o kene aéroport kono me commandant fo me commissaire fo ou ene nabo dafe jama jolembe Air France jama jolembe kan kelen bo fe kan ke ko roi mbufu mbu walu man don oula ou yen bonya ala ko bonya parce que ko ne be baramina mali koni bebe ka koni beka litibe ko mineta chogo yoro fotere ou ko koni chama ka litibe ko mineta chogo ko mali jokati parce que moi je suis en train de mener une lutte noble et sincère nteka kengalonga mais maçon ka mali papier glan ngo pour le moment mali papier nyeti teneye a nyeti tenye a glani a nyeti tenye parce que avec mon passeport français ça me permet d'aller faire le tour du monde en nebe baramike. Je suis un artiste de profession. Nebe barachamanke. Mais close combat nous ke. Donc t'as un fort combat sur nous t'as un fort ngangata c'est-à-dire c'est-à-dire compétition internationale de la 600. Winga ko ke jouer. Parce que moi manque hier faut ben ben mo wala da. Ayem famu. Donc pour les gens qui manquent de respect à l'État malien, soit à leur État, c'est pas une bonne solution, c'est une mauvaise solution. Ni aouma se ka auka fawa bonyantaro man mais dessous bisi qui bloque ma do fol la mais il faut te contrôler. Ni dessous bora ko dessous kana ko hakligne. Dessous kana ko haklinya. O de be fo onyi. Nto me fa ka mi fo awe bi. O de ni vive le Mali uni et prospère. Et je respecte tout le monde et je veux que tout le monde me respecte. Et menga fanou fou, kosobre, mumba fo. Kone ka viro be family duma dinya dongo do ben tanga privé kan. Ou ba fonye, inga viro be family di awma. Ne yere hakri skilo no kuma fe, ne yere todo. Mais ma woro de be klemo fon nyene. Ne be vukan message mi sur nga téléphone kono. Sadi clé o clé. Abe message bakele bo bakele. Bakele ababo.
ala ye shiri bakeli mbe awfo akwa kanuna salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn k'an bɛɛ lajɛlen tanga maa minnu minɛlen bɛ yen k'u sigilen bɛ faransi k'u minɛlen bɛ kaso la ala ka bɔda d'u ma n bɛ se ka dugawu dɔrɔn de kɛ mais n tɛ maa soutenir nkalon kan tugun non c'est fini n ye o min kɛ ka tɛmɛ n'a digira faamaw la aw bɛ hakɛ to aw bɛ n to ala ye kan to deniya ye salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh n'aw bɛ ko o ko kɛ diɲɛlatigɛ la a y'a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini i tɛ fili n kɛ o kɛ ka fɔ soutenancew kɛ n bɔra ka taa ɲɛɲini n y'a sɔrɔ n ye min kɛ n y'a sɔrɔ ko ɲuman tɛ n ye yafa deli salamu alaikum